Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va essayer de faire un rappel sur la notion de conjugué d'une expression irrationnelle. Premièrement, on va commencer avec les nombres réels et après, on va généraliser cette notion de conjugué pour toute expression irrationnelle. C'est quoi un conjugué? Tout simplement, pour les nombres réels, si j'ai deux nombres réels A, B, alors le conjugué de A moins B est tout simplement le A plus B. Et inversement, le conjugué de A plus B est égal à A moins B. إذا يمكن القول أن مفهوم المرافق يعتمد على تغيير إشارة أحد العددين. بالنسبة للمرافق ديال A ناقص B نقدر نقترح عليك جوج ديال الأجوبة. الجواب الأول هو A زائد B موان B رجعناها بلس B، والمرافق الثاني هو موان A موان B بدلنا إشارة A ولات موان A. أعيد بالنسبة ل A بلس B نقدر نقترح عليك جوج ديال مرافقات. المرافق الأول هو A موان B، قلنا انفيرسي لو سيني دو B. المرافق الثاني هو moins A plus B. A moins A ou plus B بقات sans changement. Donnons quelques exemples dans le cas des nombres réels. Pour 2 moins la racine carrée de 3, son conjugué peut être exprimé sous la forme de 2 plus la racine carrée de 3. Le moins a été transformé en un plus, moins racine carrée de 3 plus racine carrée de 3. Mais on peut aussi donner un autre conjugué qui est le moins 2 moins racine de 3. Au lieu de changer le signe de moins racine 3, on a changé le signe de 2. 2 moins racine carrée de 3 peut admettre deux conjugués. Le premier c'est 2 plus la racine carrée de 3 et le deuxième c'est moins 2 moins la racine carrée de 3. Prenons le deuxième exemple. Pour la moins racine carrée de 3 plus 5, le premier conjugué peut être exprimé sous la forme de moins la racine carrée de 3 moins 5. Le plus 5 est devenu le moins 5. Mais on a un autre conjugué qui est la racine carrée de 3 plus 5. On a changé le signe de moins la racine carrée de 3 et pour trouver le conjugué, le moins racine carrée de 3 est devenu la racine carrée de 3. Essayons de traiter le troisième exemple. في هذا المثال لدينا 3 أعداد حقيقية، وحنا تنعرفوا بلي التعريف ديال المرافق يعتمد على عددين حقيقيين فقط. إذا كيف يمكننا تحديد المرافق في هذا الحال؟ أكبر خطأ ممكن يرتكبه التلميذ هو أنه يغير الإشارات ديال الأعداد. بالنسبة ليه تتبان ليه بأن مرافق هذا العدد اللي هو لا racine 3 moins 2 plus la racine de 7 هي la racine 3 plus 2 moins la racine de 7 moins 2 رجعها plus 2 plus la racine de 7 رجعها moins la racine de 7. هذه اكسبرسيون est fausse، ماشي هذا هو لو كونجوغي. وكاين اللي تبان ليه واحد الفكرة وهي يغير إشارة واحدة، la racine de 3 يخليها sans changement وداك لو moins 2 حتى هو يخليه sans changement وديك لا plus la racine de 7 يرجعها moins la racine de 7. هذه l'expression est fausse. Pour avoir le conjugué, la première condition خص يكون عندنا عددين فقط. كيفاش ممكن نحولوا 3 أعداد حقيقية إلى عددين فقط؟ الجواب خصنا نستعملوا دي بارونتيز، أقواس، نضيفوا أقواس باش نحصلوا على عددين حقيقيين. إذا العدد لا racine carrée de 3 moins 2 plus la racine carrée de 7 إلا بغينا نستخرجوا منه عددين حقيقيين عندنا 3 احتمالات ممكن. الحالة الأولى غادي نعتبر لا racine de 3 moins 2 هي le premier nombre، هي le A، وغادي نحتفظ بلا racine de 7 toute seule comme étant le B، A plus B. في الحالة الثانية غادي نعتبر لا racine de 3 toute seule هي le nombre A، أما moins 2 ou plus la racine carrée de 7 غادي نحولها لعدد واحد en factorisant par le moins. إلا عملنا بناقص غادي نلقاو le 2 moins la racine de 7. كان عندنا 3 أعداد حقيقية وحولناهم لعددين حقيقيين. وكاين احتمال ثالث
هو أنه la racine de 3 plus la racine carrée de 7 هي اللي غادي نعتبرها العدد الأول le A، ونخلي le 2 هو العدد الثاني. وبطبيعة الحال كاين احتمالات أخرى، الأهم هو أنه 3 أعداد حقيقية ما يمكنش نلقاو ليها لو كونجوغي حتى نحاولوا نجمعوها على شكل عددين حقيقيين. Donc, qui sont les conjugués du nombre réel, la racine de 3 moins 2 plus la racine carrée de 7. Dans le premier conjugué, j'avais A plus B. Son conjugué, c'est A moins B. A plus B, j'ai choisi le A moins B comme conjugué. On peut نختار le moins A plus B. Mais l'expression la plus simple du conjugué, c'est A moins B. A plus B, A moins B. Et pour la deuxième possibilité, son conjugué, c'est la racine de 3 plus un nombre réel qui est le 2 moins la racine de 7. Le moins a été transformé en 1 plus A moins B. Son conjugué, c'est A plus B. Remarquez que le signe moins est resté sans changement. A, B. A moins B. Son conjugué, c'est A plus B. Moins B plus B. Le B, c'est le 2 moins la racine de 7. Et dans la troisième possibilité, la racine carrée de 3 plus la racine carrée de 7, si on la considère comme étant le A, et le B, c'est le 2. Donc, un conjugué possible de A moins B, c'est le A plus B. إذا من تكون عندي أكثر من عددين حقيقيين، أهم شرط باش نلقاو المرافق هو نحاولوا نستعملوا الأقواس باش نكونوا فقط عددين حقيقيين. وبنفس الطريقة اللي عرفنا بها le conjugué des nombres réels, on peut aussi définir la notion du conjugué d'une expression. وغادي نركزوا أكثر على les expressions irrationnelles, les expressions qui contient la variable x sous la racine carrée. بالنسبة للمثال الأول، جذر مربع x ناقص 2 ناقص 3. Le a هو la racine carrée de x moins 2, le b c'est 3. مرافقه هو إما a زائد b إما moins a moins b. A moins B, son premier conjugué est le A plus B, et on peut utiliser aussi le moins A moins B. A moins B, A plus B. A moins B, moins A moins B. في المثال الأول moins B ولات plus B، في المثال الثاني plus A ولات moins A. بالنسبة l'exemple الثاني، on a A plus B. Son conjugué إما ممكن نكتبو على شكل A moins B, A plus B, A moins B, ou bien moins A plus B. Donc, la fonction irrationnelle عندها deux conjugués, soit 2x moins la racine carrée de x carré plus 3, soit moins 2x plus la racine carrée de x carré plus 3. بالنسبة للمثال الأخير عندنا ناقص A هو 2 la racine carrée de x moins 1 plus B هي la racine carrée de x carré moins 2x plus 5 moins A plus B. Les conjugués possibles ديالها sont soit moins A moins B كانت plus B ولات moins B, ou bien le moins A va devenir le plus A. Moins A plus B, son conjugué c'est A plus B. لاحظوا مزيان بلي في المثال الثالث الحصول على المرافق تيكون أحسن ماشي بتغيير ديك الإشارة الوسطانية وإنما الإشارة الأولى. moins A plus B أبسط مرافق ديالها هو le A plus B. Essayons maintenant d'étudier le cas de conjugué d'une expression irrationnelle qui contient trois éléments. La racine de x moins 2 plus le x moins le 2. كما هو الحال بالنسبة للأعداد الحقيقية، ما يمكنش نحدد المرافق حتى يكون عندي عنصرين فقط. دونك أول مرحلة هو نحاول نوزع هذه الكتابة إلى مجموعتين. أول حالة ممكنة، je vais considérer la racine carrée de x moins 2 comme étant l'élément A.
et je vais prendre le x moins 2 comme étant l'élément b. Bien sûr, بين les deux parenthèses, هتكون une addition. La racine de x moins 2 plus x moins 2. شنو درنا بالضبط؟ العنصر الأول اعتبرناه هو a وزائد x ناقص 2 عملناها بزائد وطبيعة الحال ما وقعش تغيير على الإشارات. الإمكانية الثانية غادي نعتبر لا racine de x moins 2 plus x هو العنصر a وغادي نخلي العدد الصحيح الطبيعي جوج هو العنصر b. في هذه الحالة غيكون عندي a moins b. شو درت من هذه الكتابة لهذه الكتابة؟ بكل بساطة قمت بتوزيع هذه العناصر على شكل مجموعتين داخل قوسين. وممكن أيضا اقتراح طريقة ثالثة للتوزيع. غادي نعتبر لا غاسين دو إكس موان دو هي العنصر أ، لا غاسين دو إكس موان دو مع الموان دو هو العنصر أ، والعنصر ب نعتبره هو إكس، وبيناتهم شنو غادي تكون؟ غتكون اون اديسيون. جميع هذه الكتابات متساوية وكل كتابة بطبيعة الحال عندها المرافق ديالها. دابا هنا تجي ملاحظة أساسية عندما نريد اختيار مرافق لكتابة لا جذرية، من تنبغيو نلقاو لي كونجوغي دون اكسبرسيون irrationnelle. On favorise l'écriture qui isole les racines carrées. تنحاولوا نفضلوا الكتابة اللي تتعزل الجذر المربع بوحده. في الكتابة الأولى عندنا الجذر المربع معزول بوحده داخل القوس وهنا حدودية. في الكتابة الثانية عندنا الجذر المربع وحدودية وهنا رقم. في الكتابة الثالثة عندنا الجذر المربع والرقم وفي الطرف الثاني عندنا حدودية. إلا طلبت منك تحدد المرافق ديال هاد الإكسبرسيون خاصك تستعمل بالضرورة الكتابة الأولى. Donc, comme résumé, إلا طلبت منك تحدد المرافق ديال une expression irrationnelle, tu dois favoriser la première écriture. A plus B, son meilleur conjugué c'est A moins B. صحيح أن الكتابات الأخرى حتى هي عندها مرافقات، لكن في هذه الفقرة ديال les expressions irrationnelles ملي تنقول لك أعطيني مرافق ديال une expression qui contient la racine carrée، حاول ما أمكن تعزل لا راسين كاري بوحدها إما في القوس الأول أو القوس الثاني. دونك من بين هذه الحالات الممكنة أحسن اختيار المرافق هو الحالة الأولى. نديرو مثال آخر. إلا خدينا لإكسبرسيون جوج إكس ناقص واحد ناقص تلاتة جذر مربع ديال إكس كاري بلس 5. أول مرحلة باش نلقاو المرافق هو نقسمو هاد لإكسبرسيون إيراسيونيل سو فورم دو deux éléments A et B. هذه الكتابة يمكن توزيعها مثلا بثلاث طرق مختلفة. 2x moins 1 هو le A و le B هو 3 racine x carré plus 5 وبيناتهم le moins A moins B. A moins B. في المثال الثاني le A c'est 2x moins 3 racine carrée de x carré plus 5 هذا هو le A و le B هو l'élément 1 A moins B. إلا نشرنا هذه وحيدنا الأقواس غنلقاو نفس النتيجة. والمثال الثالث اختاريت نعزل 2x بوحدها واعتبرتها هي A و le B هو le 1 plus 3 racine carrée de x carré plus 5 en factorisant par le moins 1. عملنا بناقص باش نحتفظوا فقط بتعابير موجبة، وإلا نشرنا بطبيعة الحال هذا التعبير غنلقاو هذه النتيجة. دابا من بين هاد الثلاث اختيارات شنو الاختيار اللي خاصني نستعمل باش نلقى لو كونجوغي؟ الفكرة كانت بسيطة، تنحاولوا ما أمكن نخليو لا راسين كاري بوحدها. هنا عندنا ان بولينوم اي لا راسين كاري ملتيبلي بار 3. هنا عندنا ان بولينوم افيك اون راسين كاري، وهنا عندنا لا راسين كاري افيك اون كونستانت بلاديسيون. إذا أحسن كتابة لإيجاد المرافق هي الكتابة الأولى 2x moins 1 يبقى بدون تغيير 3 la racine carrée de x carré plus 5 غتبقى بدون تغيير et bien sûr le conjugué de a moins b c'est a plus b. الحالات الأخرى ليست خاطئة ولكن يجب تجنبها.
بالنسبة للإكسبرسيون إيراسيونيل من تبغي نكون المرافق تنحاول ما أمكن نعزل لا غاسين كاري بوحدها في قوسها الخاص. دابا التساؤل اللي تطرح هو شنو هو الدور ديال لو كونجوغي بالنسبة لأون إكسبرسيون إيراسيونيل؟ الجواب تعتمد على سكون أبل اون إيدونتيتي ريماركابل، متطابقة هامة. On a déjà vu que si on a A plus B multiplié par A moins B, on obtient la différence entre deux carrés. A plus B fois A moins B, c'est le A carré moins le B carré. A plus B multiplié par son conjugué nous donne la différence entre les deux carrés de A et B. نديرو بعض الأمثلة باش نعرفو كيفاش تنستعملو هاد المتطابقة الهامة في الحالة ديال les expressions irrationnelles. Par exemple, si je considère la fonction f de x, c'est une fonction irrationnelle, فيها la racine carrée, et je vous demande de transformer le numérateur, تحول البسط en un polynôme. بغينا نحولو هاد البسط إلى حدودية. البسط حاليا يحتوي على الجذر المربع، وهما بغاو يحولوا البسط إلى حدودية. الطريقة تعتمد على مجموعة من المراحل. Premièrement, je dois préciser le conjugué de cette expression qui se trouve dans le numérateur. مرافق هذا البسط اللي هو la racine de x moins 1 moins 3, c'est la racine de x moins 1 plus 3. تنحاولوا نضربوا البسط والمقام في المرافق ديال البسط. إذا كان الهدف هو تحويل بسط هذه الدالة إلى حدودية، فيجب ضرب البسط والمقام في مرافق تلك الدالة اللاجذرية. بالنسبة للبسط تنحصل على هذه المتطابقة الهامة A moins B fois A plus B c'est A carré moins B carré. وبالنسبة للمقام تنحاولوا ما ننشروش، تنخليوه على شكل جداء دون نشر. علاش؟ حيت الهدف هو تحويل البسط إلى حدودية، ما تنهتموش بالمقام نهائيا. La racine de x moins 1 carré ça vaut le x moins 1. حاول دائما واخا دير المربع حافظ على القوس. و le 3 carré c'est le 9. ماذا تلاحظ؟ On remarque que le numérateur qui était une expression irrationnelle, elle était une fonction irrationnelle, s'est transformé en un polynôme. x moins 1 moins 9 est égal à x moins 10. شنو درنا؟ حولنا هذا البسط إلى حدودية. Faisons un autre exemple. Si je veux transformer ce numérateur هذا البسط en un polynôme, les étapes sont: premièrement, réécrire ce numérateur sous la forme seulement de deux expressions. Dans la première parenthèse, je vais mettre la 3, la racine carrée x moins 1. Et dans la deuxième parenthèse, je vais factoriser par moins 1 pour avoir x moins 1 dans la parenthèse. أول مرحلة هي كتابة البسط على شكل مجموع أو فرقي تعبيرين رياضيين، والأهم هو أحد التعبيرين خصو يكون عبارة عن جذر مربع. في المرحلة الثانية تنحدو المرافق ديال البسط A moins B son conjugué c'est A plus B، وتنضربو البسط والمقام في مرافق هذا البسط اللي بغينا نحولوه الحدودية. وفي المرحلة الثالثة تنطبقو المتطابقة الهامة A moins B multiplié par A plus B qui nous donne le A carré moins le B carré، وتنحاولو ما ننشروش المقام ديال هذا التعبير. بالنسبة للبسط كنت أشرت قبل قليل باللي من تنبغيو نحسبو المربعات حاول تحتفظ بالأقواس، حيت أحيانا الإشارات تتأثروا بهاد لو موان ديال المتطابقة الهامة. فمثلا x ناقص 1 مربع هي x مربع ناقص 2x زائد 1، وكاع هاد الإشارات خاصهم يتغيروا بسبب وجود إشارة ناقص قبل القوس. كذلك 3 الجذر المربع ديال x ناقص 1 هي 3 مربع يعني 9 مضروبة في جذر مربع x ناقص 1 مربع اللي هو x ناقص 1. 3 مربع هي 9 والجذر المربع ديال x ناقص 1 هو x ناقص 1.
أما المقام فإنه يبقى بدون تغيير. وآخر مرحلة هي مرحلة النشر والتبسيط. نحاول نحذف جميع الأقواس حتى نحصل على حدودية في البسط. On a 9 fois x c'est 9x moins 9. Et pour cette parenthèse, on doit inverser les signes. Donc c'est moins x carré plus 2x moins 1 qui vaut le moins x carré plus 11x moins 10. وبهذه الطريقة تنكون قدرنا نحول البسط اللي كان عبارة عن دالة لا جذرية إلى حدودية. Et dans ce dernier exemple, on va essayer de transformer cette fois le dénominateur يعني المقام en un polynôme. ماشي بالضرورة البسط هو اللي تعتمدوا عليه، أحيانا تهتموا بالمقام. دابا إلا طلبت منك تغيير هذا المقام وتحوله إلى حدودية فغادي يهتم بالمرافق ديال المقام. Si on multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué de cette expression, la racine de x plus 1 moins la racine de x moins 2, son conjugué s'écrit sous la forme de la racine carrée de x plus 1 plus a moins b, a plus b plus la racine carrée de x moins 2. ونفس لو كونجوغي اللي استعملنا في المقام غادي نحسبوا ليه الجداء مع البسط. هذا الكسر ضربنا البسط ديالو والمقام ديالو في المرافق ديال المقام. علاش بالضبط اهتمينا بالمقام؟ باسكو اون فو لو ترانسفورمي اون ان بولينوم. المتطابقة الهامة هذه المرة غادي تبان في المقام. a moins b fois a plus b est égal à a carré moins b carré. La racine carrée de x plus 1, le tout carré, ça vaut le x plus 1 entre deux parenthèses. Et la racine carrée de x moins 2, le tout carré, ça vaut le x moins 2 entre les deux parenthèses. Finalement, on remarque que notre dénominateur a été transformé en un polynôme. هذه الدالة اللاجذرية ولات عبارة عن حدودية اللي هي x plus 1 moins x plus 2. Le x moins x est égal à 0, donc on ne trouvera qu'une constante اللي هي حدودية من الدرجة 0. أما البسط فتحتفظ فيه بهذا الجداء دون نشر أو تغيير. كخلاصة، le conjugué d'une expression irrationnelle, on l'utilise souvent pour transformer une expression irrationnelle en un polynôme. هذا كل شيء فيما يخص هذه الفقرة. ومن أجل ضبط أكثر لهذا المفهوم حاول إنجاز التمارين التابعة لسلسلة هذا المحور.